the fields of energy, the geopolitical situation, and even more so. Tenemos que tomar decisiones en cuanto a la crisis energética y la situación geopolítica actual. I will be addressing to the Parliament as well in my speech to the parliamentarians. When it comes to geopolitical situation, En cuanto a la situación geopolítica actual, if I need to choose one thing to pinpoint, me gustaría tener en consideración un punto en concreto. Europe is as strong as it's united. And this is a La clear europea es fuerte siempre y cuando se mantenga unida. to the world, but we need to stick to at all times, and especially during the forthcoming week, not just because of the situation here in the Parliament, but also Nos tenemos que mantener unidos the European Council no solo need to be por lo que está ocurriendo ahora mismo en el Parlamento, to stay united. sino por todos los acontecimientos que nos aproximan en las próximas semanas. Topics where we did have some success during the October, Hay ciertos aspectos en los que tenemos que tener but we should éxito. not linger. We need to work further. Necesitamos trabajar y llegar más allá. Very, very important week to show again the unity and to address Es muy the importante issue of mostrar nuestra unidad, prices. Implementing the spice cap, mantener implementing the y evitar la subida de los precios. price cap is so important because that's really what our people, that's what our industry, Es muy importante mantener economy is awaiting from us. estable la subida de los precios Any weaknesses. para el bienestar de la ciudadanía y de las empresas. And speaking about rule of law, Slovenia and me personally were always super Y hablando del cumplimiento de la ley, law. yo personalmente y Eslovenia siempre hemos apoyado el respeto a la ley. What the consequences of weakening rule of law could mean in Las consecuencias de romper democracy. las leyes That's why we will be afecta gravemente a la democracia. within my government supportive of any measures to increase Mi and gobierno apoya strengthen the rule of law, either todas las medidas que vayan dirigidas in other EU al respeto de la ley. In that regard, we fully support the measures, and Y we por eso will apoyamos las always próximas medidas also express that support at the European Council meeting this Thursday. que el Parlamento Europeo vaya a llevar a cabo. I invite all of you to come and listen to the debate that we will be having. Os invito a todos vosotros a acudir aquí y escuchar el debate. Hopefully, we will come to some conclusions that will be Y esperemos que saquemos conclusiones value as well to de the gran valor, wider EU. Because one lesson that I've learned is that when porque una lección que he aprendido it's not how big the country is that you're es que coming no importa from, cómo de grande sea la how much to the table. nación This is something that I want to de la emphasize. que perteneces, sino la importancia del tema que traes a la mesa del debate. Be ambitious not because you are big, but be ambitious because La ambición no tiene que ver con que tu país sea grande, sino con la importancia del tema que estamos hablando. This is Mojca Širo from the Slovene Public Television. Unfortunately, the Slovene Prime Minister's speech comes, that's Europe, speech comes amongst a corruption scandal. So, Madam President, my question is, do you have any indication that this scandal is going to spread any further? And for the Slovene Prime Minister, as a former energy executive, you are coming from the other side, from the special interest groups. So what is your experience with political corruption? Thank you. Thank you very much. Yes, this is a difficult week. Una periodista ha realizado la primera pregunta que hace referencia a los casos de corrupción que hace poco han salido a la luz en el Parlamento Europeo. Le han preguntado sobre si estos llegarán más lejos, si la investigación llegará a un punto más lejano y cuál es su experiencia en relación a la hora de hacer frente a este tipo de casos. The political statements, the unanimous decision of the Conference of Presidents today in order La decisión unánime del Parlamento Europeo which will remove a vice president from her position ha sido at noon, that will relevar de su puesto a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, haciendo referencia a Eva Kaili. Of practical implementation, whether it is tightening of our rules, whether it is inquiring further, whether it is looking at the influence of certain third countries. Ahora mismo la investigación tiene el punto de vista Leave no stone
en el fondo de la investigación, en saber cómo de lejos llega la implicación de países extranjeros a la hora de imponerse para influir en las decisiones del Parlamento Europeo. Pero somos conscientes de que la historia no va a parar aquí. Quiero decir que tenemos cero tolerancia con los casos de corrupción. En Eslovenia en concreto nos ha pasado con los casos relacionados con la energía. The problem is that scandal has not been it hasn't come to a judicial end yet in the law courts. So hopefully during our mandate the judicial system will be able to conclude that particular process when it comes to corruption scandals. Esperemos que el sistema de justicia llegue hasta el final a lo largo de esta investigación. The corruption is linked to big traditional investments. When it comes to energy, that means big fossil investments. Now, seeing that the green transition is here and that it's really the only way forward, and that green transition is more dispersed when it comes to investment, meaning there are a large number of small investment, that definitely brings good news to the table, meaning that there is less chance, but also less need for any kind of corruption. So that gives me some optimism for the future. Ahora mismo está haciendo relación a la transición ecológica de su país y los casos de corrupción relacionados con esta. Esta ha sido la respuesta de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la pregunta sobre los casos de corrupción que ahora mismo han salido a la luz dentro del Parlamento Europeo. Los líderes de los grupos del Parlamento Europeo han propuesto este martes formalmente la destitución de la vicepresidenta del Parlamento de Bakaili. Para más información, por favor, consulte nuestra página web y nuestras noticias. Muchas gracias por escucharnos.